Kung baguhan ka pa lang na padpad sa akong YouTube channel, BP Talili Masters of Mini, ayaw na pagduha-duha, ihit-hit na ang subscribe button o ihit pod ang notification bell para updated ka sa tanan akong video mga kamaster. Daghan kayong salamat. Master, atong sugaton ang contestant number 2, Ronald Agusin, 16 years old, nagpuyo sa poblasyon to RTR Agusan del Norte. Gipakataw sa Kitsaraw, Agusan del Norte. Ang iyang elementarya sa RTR Central Elementary School ug ang iyang high school sa Agay National High School. Hobbies, running, jogging ug biking. So walay langan atong sugaton si Ronald Agusin. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. like this 모두 다 같이 저 맞은 것처럼 Bang 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 맞은 것처럼 Master, o siya ito kasulti sa performance ni Mr. Ronald Agusin. Ayaw kalimot sa pagpindot sa like button mga kamaster. Daghan kayong salamat.